Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hello everyone. So, in this video, I will continue with few examples untuk kita habiskan chapter 7.1. Okay, so please watch the video until the end and make sure untuk lengkapkan awak punya nota. Okay, so kita start dengan example 11 dulu. So, dia kata given the curve fx sama dengan x square plus 2, y equal to negative x, x equal to 2 and the y-axis. So, the first part of the question, dia kata dia suruh sketch the region bounded by the curve and the line. Okay, so kita kena sketch and cari kawasan yang bounded ataupun kawasan yang terkurung oleh all the function. Okay, so first kita tengok dulu function. The first one yang ni, this is quadratic graph. Okay, so quadratic graph, so kita ada bentuk senyum. Okay, kenapa senyum? Sebab dekat x square tu dia positive. That's why dia senyum. So if senyum, kita perlu cari minimum point ataupun koordinat yang paling minimum, paling bawah. Okay, so if calculator awak ada yang boleh cari terus minimum point dia, boleh terus cari, boleh terus letak apa point dia dekat sini. But if cannot, awak boleh manual je cari awak punya point minimum, which is using the formula x equal to negative b over 2a. Okay, so mana nak dapat b dengan a tu? Actually, from the general form, which is y sama dengan ax square tambah bx tambah c. This is general form untuk quadratic. So in this case, our a is actually 1, our b is 0 and our c is 2. Okay, sorry. Our b is 0, our c is 2. Okay, so bila dah tahu kita punya value a, b dengan c, boleh masukkan je dalam formula. So we have negative 0 over 2 multiplied with 1. So the answer is 0. So kita dah dapat koordinat untuk x, which is 0. Okay, so for now, y, untuk y pula senang je sebab kita dah ada value of x. So we just substitute the x into this equation sebab this is fx ataupun y. So masuk je sini. So y sama dengan x square plus 2. So 0 square plus 2 is 2. So we get the y coordinate, which is 0, 2. Okay, so kita plot je. So 0, 2 is somewhere over here. So the graph gonna be like this. Lebih kurang dia akan senyum macam tu. Okay, draw the graph and make sure to label supaya awak tahu tu function yang mana. X square plus 2. Okay, settle. So settle first part. So tengok the second part, this is linear equation. Okay, so linear ada dua bentuk, which is like this or like this. So yang mana satu? Belah kanan. Sebab apa belah kanan? Sebab x negatif. Okay, so kita dah tahu shape dia. So shape dia macam ni lebih kurang. So kita tak tahu dia potong dekat mana kan? So we need to find the intercepts ataupun pintasan dia dekat mana. So x, y. So kita akan cari intercept bila x kosong and y kosong. Okay, oops. Okay, so first bila x0 dulu. So bila x0, here 0. So y kita, sorry, function. So here, so this is the function. So bila y kita, x kita 0, y kita pun 0. Okay, so dapat 0 juga. And the next one, bila y kita yang 0. So bila y kita 0, negative x, so x gonna be also 0. So 0, 0 is the only intersection point. So 0, 0 is here, so just draw your graph like this. So this is y equal to negative x. Okay, settle. Okay, next one, we're gonna draw this one, x equal to 2. So graph dia straight macam tu kan. So x equal to 2 somewhere over here. So let's just draw like that. So this is x equal to 2. Okay, and the last one we have y-axis. So y-axis dah ada dalam graph, so tak perlu lukis. Okay, so now we want to sketch the region. Kita nak lorekkan kawasan yang bounded by all the curve and also line. Okay, so macam mana nak buat dia? So kita akan pakai highlight. Kalau awak tak nampak kawasan mana yang terkurung, better pakai highlight bagi nampak. So macam mana? So kita akan check kawasan mana yang terkurung oleh curve. The first curve, this is the quadratic curve. So saya kalikan dengan highlight kuning. Lepas tu line this one, which is the green one. And then x equal to 2 dengan y-axis. So x equal to 2 yang orange tu, and then we have the y-axis. Okay, so lepas highlight awak akan nampak kawasan mana yang dikurung. Kawasan mana yang semua tempat dia ada kuning. The highlight, the yellow highlight. Okay, which is here, here, here. So this is the area. Tu kawasan yang kita nak. Okay, so saya akan highlightkan kawasan tu. Saya akan lorekkan. So this is the area yang kita nak. Okay. Done. So first part of the question done. Kita dah berjaya sketch. Okay, so part B, dia suruh find the area. So we have to formula kan. Formula kita sama ada atas tolak bawah atau kanan tolak kiri.
Okay, so macam mana nak tahu, tengok dia punya limit. Dari mana sampai mana, yang mana yang lagi senang ataupun yang lagi obvious. So actually, dari 0 sampai 2 kawasan yang kita nak. Okay, 0 sampai 2. So 0 until 2, so 0 until 2 we use value of x, so kita akan pakai dx. So bila pakai dx, formula dia upper tolak lower. Function atas tolak function bawah. Okay, so saya masukkan terus dalam formula. So 0 until 2. So yang atas daripada atas, kita jumpa function yang quadratic tu dulu. So this one. So gantikan dengan x square plus 2. And then minus. So daripada atas jumpa yang 2. And then yang bawah kita akan jumpa yang hijau tu, which is negative x. So masuk sahaja dalam kita punya formula. Okay. So 0 until 2, x square plus 2. Negative is plus. So plus x dx. Okay, boleh direct integrate tu. So we have x cubed over 3 plus 2x plus x square over 2. So from 0 until 2. Okay, so kita masukkan value 2 and then kita masukkan value 0. So you calculate and then you're going to get 8.667 unit square. Okay, so this part awak kena tunjukkan, awak kena tunjukkan masuk value 2 dan value 0 tu dekat sini. Okay, ada markah untuk tu dalam answer. Okay, so finish first part. Soalan sebelah. Okay, let's continue with example 12. So untuk example 12, actually dia dah tolong lukis dah, cuma tak ada dalam nota awak. So please tambah tolong lukis sendiri Dia kata the diagram below shows the shaded region. So dia dah tolong lukis sebenarnya. Okay, region yang bounded by this curve and also this curve. So find the intersection points between the two curves. So intersection points tu adalah point yang bertindih ataupun point yang diorang share the same function, which is here and here. So awak kena cari dia punya points. So nama pun points kan. So bila points, kita kena cari coordinate. Okay, dia mesti ada x dan y. Okay, so kita ada buat sebenarnya dalam kelas. So untuk part A, kita nak cari intersection point. So how do we find intersection points? Point yang bertindih. Points. Okay, so letak x, y. So we gonna solve simultaneously, guna persamaan serentak. Simultaneous. Okay, guna persamaan serentak yang awak pernah belajar dulu. Okay, so untuk solve simultaneously, kita kena ada equation lah. So ada berapa equation? Kita ada dua equation. Sebab apa dua? Sebab dua curve ni yang bertindih. Okay, so saya akan masukkan the function. So the first one, kita ada 2y sama dengan x plus 3. So yang kedua, y sama dengan sec 4x. Okay, so bila solve simultaneously, kita solve je persamaan serentak ni untuk cari x dan y. So cara simple, kita boleh masukkan 2 dalam 1. Okay, saya masukkan 2 dalam 1. So kita ada 2y sama dengan x tambah 3. So kita akan masukkan y sama dengan 4x, sec 4x dalam ni. So 2 darab sec 4x sama dengan sama dengan x tambah 3. Okay, so next kita nak solve je macam biasa. So kita ada set dekat situ. So bila ada set, kita boleh hilangkan dengan square both side. So saya square both side. So square both side kena square semua lah. Okay, awak jangan tinggal pula 2 tu. Awak jangan square x square saja, awak jangan square 3 je, kena square semua. Okay, so untuk yang belah kiri tu, this one kita squarekan the function. So 2 square dapat 4 and set 4x square akan hilang square tu. So akan dapat 4 multiply 4x. And then belah sini kita akan dapat x tambah 3 square. Okay, so 16x and this one kita akan expand dapat x square tambah 6x tambah 9. Okay, so kita susun-susun je. So saya bawa semua pindah sana. So x square tambah 6x tambah 9 tolak 16x. So this is quadratic. So 6 tolak 16 negatif 10, right? Negatif 10x tambah 9. Okay, so ni quadratic. Awak boleh terus pakai calculator untuk tengok value dia cantik ke tak. So kita akan dapat 2 value. So yang pertama x minus 1, lagi satu x minus 9. So the value is x equal to 1 and x equal to 9. Okay, so kita dah ada 2x. Okay, so logic lah 2. Jawapan dia 2. Kenapa ada 2? Sebab kita ada 2 intersection point kan. So kita dah tahu dah x yang pertama 1, x yang kedua 9. Okay, so nak plot pun boleh. So this is actually 1, this is actually 9.
Okay, so belum siap lagi. Kenapa belum siap? Dia nak points tadi kan guys. Dia nak points. So kena cari yang Y pula. So macam mana nak cari Y tu? Simple je. So kita dah ada dua equation dekat situ. So awak boleh masuk dalam mana-mana. Sama ada masuk dalam first one atau second one untuk dapatkan Y tu. Okay, so yang senang pakai second lah. Okay, so pakai equation second. So kita akan masukkan the first one. Bila X equal to 1, kita akan masukkan Y sama dengan set for X. So sama dengan set 4 multiply 1. So set 4 is 2. And then lagi satu, bila X sama dengan 9, so Y sama dengan 4 multiply 9. So set 36 is 6. Okay, so dah dapat 2 points. So ada dua koordinat yang kita dah tahu. The first one is 1, 2, another one is 9, 6. So 1, 2 and 9, 6 are intersection points. Points yang berdilai. Okay, buruk sikit tulisan saya. Okay, so kalau awak nak label dalam graf pun boleh. So bila labelkan untuk Y yang pertama, here is 2. And then yang ni, alah tak cukup letak kuasa. Kita naikkan sikit. So sini tepi sikit. So untuk this one, dia punya Y adalah 6. Okay, dah siap first part, dah cari intersection point. Okay, so part B dia kata hence find the area of the shaded region. So ada hence dekat situ, maksudnya kita akan pakai balik apa yang kita dah cari, which is apa yang kita cari tadi. Kita cari points, so kan intersection points tadi. So kita akan pakai balik limit yang dah ada tu. Okay, tu tak perlu nak cari balik. Okay, so area. So area ada dua formula. So atas tolak bawah ataupun kanan tolak kiri. Okay, so yang mana lagi tepat is actually kita akan pakai, cuba tengok limit dia 1 sampai 9. So 1 sampai 9. Okay, betul kawasan dia, betul. 1 sampai 9 memang area yang kita nak cari. So boleh pakai atas tolak bawah. Okay, boleh pakai atas tolak bawah. Alright, so area, so kita akan pakai from 1 until 9. So again pakai di X. So upper tolak lower. Okay, so 1 until 9. So daripada atas kita jumpa yang curve tu dulu. So curve tu is set for X. Okay. And then tolak lower is yang bawah tu, which is this one. Okay, tapi ada 2 Y dekat situ. So kita tak nak ada 2 Y. So kita nak Y. So kena cari Y sama dengan berapa. Okay, so Y sama dengan X tambah 3 over 2. Okay, so ini yang kita akan letak dalam graf kita. Sorry, dalam function kita. So X plus 3 over 2 dx. Okay. Alright, so before integrate, kita boleh pisahkan this one and this one. Sebenarnya set for X boleh simpulkan lagi sebenarnya guys. So dia jadi set for darab set X. So set for is 2. X set X is X power 1 over 2. Okay, saya tukar dulu. So 1 until 9, 2x power half tolak x over 2 and then tambah 3 per 2. Okay, kenapa tiba-tiba saya letak bracket? Sebab awak kena darab masuk negatif tu nanti. Okay, nampak je negatif, actually ada bracket. Okay, and then bila kita pisahkan, obviously lagilah kena darab later. Okay, so saya darab masuk dulu negatif tu. Okay. Alright, now kita boleh integrate terus. So integrate 2x power half, so jadi 2x power 3 per 2 over 3 per 2 tolak bawah 2 tu still ada. So integrate x is x square over 2 and then tolak 3 per 2 x. So from 1 until 9. Okay, so 2 bahagi 3 per 2 boleh simpulkan dulu sebenarnya, jadi 4 over 3 and then tolak x square over 4. Saya darabkan je yang bawah tu. Okay. Alright, so masukkan 9 minus masukkan 1. So you're gonna get your final answer is 8 over 3 unit square. Okay, so this is the answer for example 12. Okay guys, so let's continue with example 13. So dia sama je soalan dia macam yang atas tadi. Dia kata find the points of intersection of the curve this
and this. Okay, so bila nampak je soalan yang suruh cari find intersection, find point of intersection, find point of intersection. So ingat dua perkara. Yang pertama, awak kena cari points. So bila points, dia mesti ada x dan y. Okay, dia kena ada coordinate. And then bila nak cari find of intersection, kita akan solve persamaan serentak, solve simultaneously. Okay, persamaan serentak. Okay, so untuk persamaan serentak, untuk this case kita ada dua function yang terlibat, which is y equal to x plus 1 cube, and then another one y equal to 13x plus 1. Okay, so for the first part, dia memang suruh cari points of intersection saja, so kita cari dulu. Okay, so kita solve simultaneously this one. Okay, so macam yang tadi, macam yang tadi. Okay, kita just solvekan persamaan serentak ni. So kita ada 2y dekat situ. So equation yang pertama this one, so kita boleh substitute y daripada equation kedua ke dalam ni. Okay, so saya substitute into 1. So equation yang pertama kita ada y sama dengan x plus 1 kuasa 3. Okay, so y itu kita akan gantikan dengan equation yang kedua, which is 13x plus 1. So ganti saja. Okay, so dah ada semua x dekat sini. So bila dah ada semua x, kita boleh solve macam biasa untuk cari x. Okay, so kalau ikutkan ada x belah kiri dan belah kanan. So first we need to expand first. Kita kena expand dulu guys. So nak expand kuasa 3, jangan darab masuk kuasa 3 tu macam tu sahaja, tak boleh. So kita kena expand 3 kali. Okay, so saya expand dulu the first two. So 13x tambah 1 sama dengan x square tambah 2x tambah 1. And then darab dengan x plus 1 lagi. Okay, so we expand again. So x cube tambah x square. Okay, x cube equals to x square. And then this one darabkan. And then last one nanti darab 1 pula dengan x and also 1. So saya expand semua satu-satu. So plus 2x square plus 2x plus x plus 1. Okay, so kita combine yang mana boleh combine. So x cube tak boleh combine dah. So we have 1 plus 2. So we have 3x square actually. And then we have 3x plus 1. Okay, so kita bawa semua pindah belah kanan supaya belah lagi satu jadi kosong. Okay, so we minus 3x minus 13x, so we get negative 10x. And then 1 minus 1 is 0, so hilang. Okay, so dah tinggal bentuk macam ni. Okay, so this is cubic equation actually. So we have power 3 dekat situ. So bila cubic tak boleh terus pakai calculator guys, cannot. Okay, quadratic saja boleh terus pakai calculator. So what can we do here? Actually kita boleh bawa keluar ada benda yang sama, which is x. So bawa keluar x, so yang tinggal dekat dalam adalah x square tambah 3x tolak 10. Okay, so and then we have quadratic over here. So yang ni baru boleh tekan calculator. Okay, so you gotta have x minus 2 and x plus 5. Okay. Okay, so kita akan dapat 3 nilai x yang pertama x equal to 0. Okay, and then yang kedua, this one equal to 0, so we get x equal to 2. And then last one, x equal to negative 5. Okay, so we have 3x. So maksudnya ada 3 intersection points. Okay, so since we need to find the points, jangan lupa kita kena cari dia punya y juga, coordinate y. Okay, so we have 3 intersections. The first one is x equal to 0. So nak cari y macam mana? Boleh masuk dalam mana-mana equation, this one atau this one. Boleh je masuk mana-mana. Okay, you should get the same. Okay, so let's say saya nak pilih this one. So masukkan je y awak. 0 tambah 1 cube. So you get 1. And then yang kedua, x equal to 2. So y sama dengan 2 plus 1 square. So you get 3 cube. So 3 cube is 27. And last one, x equal to negative 5. So you substitute negative 5 plus 1 cube. So you get negative 64. So ada 3 intersection points, which are the first one 0, 1. And then 2, 27. And then negative 5, negative 64. Okay, ada 3 intersection point. Okay. R intersection points. Okay, so that is the first part of the question. Okay, so let's have the first part. So now on the same coordinate axis, catch the curve. So kita catch dua ni.
And then sketch the curve, which is this one, and sketch the straight line, which is this one. Okay, so kita kena sketch dulu. So sketch. So this is the first one is cubic function kan. So cubic function. So this one x awak, bila awak expand dia akan positif tadi kan. Dia x yang positif. So we know the shape is something like this. Okay. And then kita ada satu roots. X dia ada satu je roots, which is yang dalam ni equal to 0. So x plus 1 equal to 0. So we get x equal to -1. Okay, so -1 let's say somewhere over here. Okay, so dia akan hanya pass through this one satu point je dekat x. Okay, so graph dia lebih kurang macam ni lah. Oh sorry, sekejap Ada satu tu kesana sikit. Okay, so graph dia pass through x -1 je. Dia tak pass through x yang lain. Lebih kurang macam tu. Okay, so we need to find the y-intercept. So y-intercept kena cari. So y-intercept apa yang kosong? X yang kosong. Okay, so kita masukkan x kosong. So 0 plus 1 cube is 1. So this is here is 1. So this is function y equal to x plus 1 kuasa 3. Okay, now we're going to draw this line, straight line. So this is linear. So straight line macam tu linear dia. Okay, so for the linear part, kita tahu shape dia macam tu. So kita nak tahu dia pass through dekat mana. So kena cari intercept juga. Okay, so kena cari intercept. So xy bila x0 and y0. So bila x0, y kita 1. Okay, so kita akan plotkan kosong 1. So kosong x kosong y1. So here, this is the point. Graph kita akan lalu situ. And then bila y yang kosong. So bila y kosong, 13x tambah 1. So negatif 13x sama dengan 1x sama dengan negatif 1 per 13. So lebih kurang dekat sini. Negatif 1 per 13 lagi kecil dari 1. So lebih kurang kat sini. Okay, dia lagi kecil dari 1. So sekejap saya pindahkan yang negatif 1 situ. So negatif 1 over 13. Okay, so nak kita gariskan. Okay, boleh dah lebih kurang macam tu. Wait a minute. Okay, so kalau ikut graph ni, actually graph ni ada something error. Dekat mana error dia? Graph awak salah dekat mana? Sebab. Tengok tadi kita cari intersection point kan? Intersection point dia ada 3. So yang pertama 01. 01, yes dia bertindih. Okay, yang kedua 2, 27. So 2 sini, 27 lebih kurang dekat sini. Okay, so 2, 27 dia kena bertindih juga. Okay, so graph awak kena betulkan sikit. Sorry, sekejap ya. Kena betulkan sikit graph tu. Dia kena pass through lagi satu intersection point. So lebih kurang macam tu ke? Ya boleh lah, lebih kurang macam tu. Okay, so kat sini intersection point yang kedua. So sini 2. And then terus lagi. So sini adalah 27. Okay, so intersection point yang kedua. Dia bertindih dekat 2, 27. Yang first tadi 01, 01. Dah dapat tindih. Last one dia bertindih dekat negatif 5, negatif 64, negatif 5, negatif 64. Lebih kurang macam tu. So graph dia pun sama juga. Okay, so dia akan bersambung. Dia akan bertindih, sorry. Lebih kurang macam tu. Ni panjang lagi. Ya, lebih kurang macam tu lah graph kita. Okay, dia akan bertindih juga dekat situ. So saya panjangkan lagi this one. So point dia this coordinate is negative 5, negative 64. So sini negative 64, sini negative 5. Okay, lebih kurang lah agak-agak. Okay, so this is baru graph yang betul. So yang merah tu saya lupa nak label tadi. So y sama dengan 13x plus 1. Okay, so baru graph yang betul. Sebab apa graph dia betul? Sebab ada 3 intersection point tadi kan. First one, second and third. So betul lah graph kita. Sebab ada 3 intersection point. Okay. Okay, so bila dah lukis macam ni, dah settle second part of the question. Now you continue with the question. Hence, show that the area of the region bounded by the curve and straight line is this one. So kita kena prove area bounded by the curve, which is yang biru tu.
And the straight line which is yang merah tu adalah 407/4. Okay, so kita akan highlightkan kawasan yang bounded. So bounded by yang merah tu and bounded by line biru tu. Okay, so saya rasa awak dah nampak mana kawasan dia. This one and this one. Okay. Alright, so for this one kita boleh pakai kanan tolak kiri juga. Yes, boleh. Atas tolak bawah pun boleh juga. So saya rasa better senang ataupun saya suka pakai atas tolak bawah. Okay, just make sure kawasan dia betul. So betul daripada area kita daripada negatif 5 sampai 2. And bila pakai X punya limit, dia punya formula is atas tolak bawah. So kita nak check, perlu ke kita separatekan the area? So check dulu this part daripada atas. Daripada atas function yang lengkung tu, which is this one. And then untuk yang belah sini daripada atas, kita jumpa function yang straight dulu, which is this one. Okay, so kena pisahkan guys. Kena pisahkan. Okay, dan saya padam highlight tadi. Okay, so kita kena pisahkan. So saya label yang ni sebagai A1, this one sebagai A2. Okay, so kita cari A1 dulu. So A1 daripada negatif 5 sampai 0. Okay, kawasan dia negatif 5 sampai 0. Okay, negatif 5 sampai 0. And then atas tolak bawah. So daripada atas kita jumpa the curve. So this one akan tolak dengan this one. So X plus 1 kuasa 3 tolak 13X tambah 1 dx. Okay, jangan lupa letak bracket. Bila nampak negatif letak bracket sebab kena darab masuk tu negatif. Okay, so untuk A2 pula. So A2, so kawasan A2 daripada 0 sampai 2. Itu kawasan dia. So 0 until 2. So function atas this one tolak function bawah this one. So 13X tambah 1 tolak X tambah 1 kuasa 3 dx. Okay, so now dah boleh integrate. Okay, so saya tolak integrate je, awak kira sendiri. Okay, so kita ada power linear tu. Okay, kita ada power linear and then ada power. So integrate dia salin balik. Power dia bertambah 1 become 4. So dia over 2 benda. Yang pertama 4, yang kedua differentiate dalam. Differentiate dalam dapat 1. Okay. Okay, so tolak ada bracket tu. So integrate 13. Saya dah masuk terus negatif tu. So jadi 13x square over 2. And then negatif tolak dalam positif jadi negatif. So negatif integrate 1 jadi x. Okay, and then untuk A2 13x square over 2 tambah x tolak silent balik. Power dia bertambah 1 over 4 and also differentiate dalam from 0 until 2. Okay, so you find the area untuk A1, you find the area for the A2, and then belum siap lagi sebab total area ataupun area untuk the bounded region is both, dua-dua. So bila dua-dua awak kena tambah A1 tambah A2. So awak masukkan nilai yang awak dapat, betul ke dapat 407/4 unit square. Okay, settle. Okay, this one memang quite long. Okay, so please fahamkan betul-betul and ask me if you have any question. Okay guys, so we continue with the last example, which is example 15 before habis 7.1. Okay, so find the area of region bounded by the curve, this one and this one. So kalau ikutkan dalam graf awak, dia dah tolong lukis dua graf, which is this one and this one. So yang belum ada adalah negative 2 dengan 1. Okay, so graph x equal to constant akan straight macam tu kan. So kita draw negative 2 dulu. So negative 2 somewhere lebih kurang dekat sini. So maybe we can just draw like this. X equal to negative 2. And then untuk x equal to 1. Untuk x equal to 1, so kita kena lukis dekat belah kanan. Tapi kita tak tahu sama ada dia belah kanan ke belah kiri dengan yang point tu. Okay, so macam mana nak tahu? Kena cari dulu. Kena cari dulu this point berapa. Okay, so macam mana nak cari? That is actually x-intercept. Okay, x-intercept. So bila x-intercept lintasan y, apa yang kosong? Y dia yang kosong.
Okay, so yang mana yang Y kosong? Yang tu ke yang tu? So tengoklah graf dia. So this is the graph and dia pintas dekat that point. So Y dia yang kosong yang ni. Okay. So 0 sama dengan negative X tambah 1. So X pindah sana. So X equal to 1. So this is actually 1 here. 1 rupanya. Okay. So line X equal to 1 akan pass through 1 tadi tu. Okay. So this is X equal to 1. Okay. Alright, now dia kata dia suruh find the area region bounded by all these four. Okay, kawasan yang terkurung. Okay, so again saya ajar macam mana nak pakai highlight. Okay, use any highlight yang awak ada. Okay, pakai je mana-mana highlight. So kita akan highlight kawasan tu untuk nampak kawasan mana yang terkurung. Okay, so first dia kata kawasan tu mesti terkurung oleh Y equal to EX. Okay, Y equal to EX. So this is the graph yang tu. The next, Y equal to negative X tambah 1. So ni graph dia. Saya highlight juga. And then X equal to negative 2, this one. And then X equal to 1 is here. Okay, so cuba tengok betul-betul kawasan mana yang terkurung oleh the orange highlight. Okay, so ada dua sebenarnya. Yang mana? This one. And also this one. Okay, yes. Okay, so kita kena cari area. Boleh cari area dia. Sebab soalan suruh cari area kan. Okay, so area. So we need to decide limit dia nak pakai dari berapa sampai berapa. And sama ada kita pakai dy ke dx. Okay, so kalau awak tengok dekat situ, kita boleh nampak kawasan yang kita nak tu dari negative 2 until 1. Okay, daripada negative 2 until 1. Okay, so bila negative 2 until 1, we use the value of x, right? So we're gonna use dx formula. So dx is upper tolak lower. This is the formula. Okay. Okay, but the thing is, kita kena check whether untuk yang belah kiri dengan kanan tu, adakah kita perlu pisahkan the area. So, kita akan check upper dengan lower dia. Okay, so upper dengan lower dia, adakah function yang sama. So, kita tengok belah kiri tu. So, yang upper, daripada atas, kita akan pakai function linear. And untuk yang belah kanan tu, daripada atas, kita akan pakai function exponential. So, dia punya kawasan, dia punya function atas lain, guys. Lain. So kita tak boleh gabung terus daripada negatif 2 sampai 1. Tak boleh. Okay. So rupanya kita kena pisahkan. Okay. So pisahkan. We need to find the area of the first region. Saya label sebagai A1 just tu. Nampak tu? Bapak nampak lah guys. And then A2. Sini A1, sini A2 Jangan saya tak nampak pula. Tunjuk nak panah lah. So yang tu A1 kena cari. And then yang belah kanan tu A2. Okay, so area sama dengan A1 tambah A2. Okay, tambahkan dua-dua nanti. Okay, so kita cari A1 dulu guys. Cari A1 dulu. So A1 adalah daripada negatif 2 sampai 0. Negatif 2 sampai 0. So negatif 2 sampai 0 dx. So bila dx atas tolak bawah kan. So kita tengok untuk yang A1 tu dari atas. Kita ada negatif x tambah 1. So negatif x tambah 1 tolak. Yang bawah adalah function dx. Okay. And then untuk A2 pula, so kawasan A2 adalah dari 0 until 1. 0 until 1. 0 until 1. So function atas adalah dx dulu. Kita jumpa. Tolak function bawah adalah negatif x tambah 1. And ada negatif, so kena letak bracket guys. Jangan lupa bracket. Sebab kita kena darab masuk dan negatif later. Okay, so yang belah kiri tu, yang A1 dah boleh integrate terus dah. Negatif 2 until 0, so integrate negative x is negative x square over 2. Integrate positive 1 is positive x. Minus, integrate dx is dx value. Okay, so from negative 2 until 0. Okay, so cari dia punya area. And then untuk A2 pula, so A2, before integrate, kita boleh pluskan dia. Kita darab masuk dulu yang negatif tu senang. Okay, so jadi plus x minus 1 dx. Okay. Excuse me. So kita integrate terus. So integrate x is dx. Integrate x is x square over 2. Integrate negative 1 is negative x. So from 0 until 1. Okay, ini pun awak cari sendiri apa dia punya area. Unit square. Unit square. Okay, so dah dapat final answer untuk A1 dengan A2. Jangan lupa kena tambah balik. Okay, sebab that is not your final answer. Your final answer mesti tambahkan kedua-dua area. So saya bagi final answer dia. So area A1 tambah A2
So awak akan dapat sepatutnya, let me see, A1. So 3.135 plus 1.218. So if an answer is 4.353 unit square. Okay, that is your final answer for the area. Okay, so that's it. So dah habis lah chapter 7.1. So please complete your tutorial. So kita akan discuss lepas raya. Okay, bye guys. Have a nice